Hello, welcome back to my channel, Elkenaga. Moi aji kobala mon thaka itu ase holuto. Ami laga sapna ekta moi kobala mon ase. Moi nimide ekdom asurit holaga. Ekta moi sapna itu paigina ase. Moi itu na kobana gi hoigine thakise holebi moi nijor babigine itu bi ekta moi nimide ekdom ekta asurit laga sapna ekta paise. Itu nimide moi naga mona logote share kuribo hogine. Moi aji yete ahigina ase. Moi itu holo to itu last Saturday night 12 July itu rati de palaga ase. Moi to sapna paigine aha mano itu mano bi na hoy. Moi to sapna bi man na pae aro paile bi moi pahuri hoi jay. Holo bi itu laga rati laga to holo to moi itu paigine aro uthi jay. Uthi gine moi bhabi ne itu ki laga sapna ase hoine. Moi bhabi ne thaka laga. Aro moi itu tu na pahuri gine mon ta rakhi lo laga ekta ase. Ini nimide moi aji itu naga non logote aro viewers kan logote itu share kuribo. Apni kan nimide to asrit laga itu bi na hobo na ki hole moi nimide itu to ekdom ekta na ho laga ekdom lifetime na pa laga ekta sapna ase hoigine moi itu ekta bakan logote koi ase. Ami laga sapna to hole to moi laga bosti ase inaga koise. Aro tate ekta powerful laga mano itu kon ase itu bi ku kon ai lobe ekdom takot thaga mano ekdom powerful mano naga mano thakise ta khan ahigine bosti itu hi cholabole ase ta khani bosti cholabole ase hoigine eta khobor itu hunise aro itu tamde itu to kitte bi na hobo hoigine moi itu koi thakise itu to right na hoy itu to tik na hoy ami khala bosti to poila bara ami kan itu hi cholagina ahise itu dusara khan para ahina itu cholabo na parebo hoina moi ekdom against kori thakise aro itu pichite itu bosti leaders khan itu dhuni manu khan bosti manu khan sob bi chupchat hoi jaise aro ta kamita khan laga backing kura itu hi hoi jaise aro itu pichite bi itu church leaders khan moi pastor ase hoigina ekta manu aise tai kwa to hole to tai khan bosti shuru korise tai khani ase tai khan malik ase kwa to moi aro ki kobo hoigine pastor tak bi inaka koi dia laga moi inaka hunise itu bichide moi ekdom mon na punchi gine itu to kitte bi inaka to hobole na dibo edo moi itu to protest koribo against koribo hoine moi ekdom halak kori thakise itu bichide ekta side te ami laga supporters khan ase hoine a lot mano eta choto group itu side te thaka laga moi itu dikhi paise moi tate kon ase ki ase moi ko na jane holebi small group of people enaga gathering kori gina thaka itu bi dikhi paise tate he moi uthi jaise last tate paise naga uthi gina moi babi ne itu ki laga matala pese moi laga sapna itu hoine moi not kori na rakhibo na ki hoina moi babise lebi na kori lebi moi to yak koribo hoina moi aro khuma jaise itu middle of tate rati te he itu uthi jaise moi tate babi ne ko to iten naga laga situation itu moi ke dekha ase na ki moi naga babise moi laga bosti ko to itu Nagaland itu hisab te ko ase na ki moi naga babi jaise aro itia naga manu leaders khan hobe alag khan hobe chupchat hoi ja laga ta khan laga backing kore laga alag khan laga backing kore laga hosab na bisari gene naga laga dekhai ase naki aro church leaders khan itia pastor ase koi dekha to church leaders khan ta khan ku na kwa laga ta khan awas bong kor dia laga naga hoiche naki dia naga laga situation itu dekhai ase naki moi naga babise aro olop group choto manu itta thaka itu kan to ami laga supporters ase hogane dekha itu hole to itia Nagaland aro viewers kan kiman manu moke support kurina ahi ase itu kan ase na ki hoigine moi ahi jaise moi babi loise moi to prathana kori gine thaka manu moi to bible puri gine thaka manu
itu bi manu bi নহয় moi to ki biya cheez khami khai na aha manu itu manu ekta ase hoile bi ami laga sapna itu to ekta ekdom asrit ase moi thik yad kori lo laga moi pehla sapna pale bi moi yad na thake moi sot pahuri hoi jai hoile bi itu bar laga to ekdom moi bhabi lo laga yad ahi te rakhi lo laga itu thakise aboni kan nimite viewers kan itu asrit na hobo pare hoile bi moi nimite itu laga sapna to ekdom asrit lagise hoigine moi aji itu naga malom rai itu share kori ase last time moi go gine jai thaka nisna nijor laga kotha itu to kitte bi kobole na pahuribi aru itu to kobole sorom bi na hobi hoigine moi hudai itu promote kori gine jai thakibo thank you all god bless Nagaland